बीते कुछ समय से आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट अंतर्गत जामुड़िया थाना की पुलिस द्वारा अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कई कारगर कदम उठाए गए हैं और इनमें जामुड़िया थाना के पुलिस को भारी सफलता भी मिली है। इसी कड़ी में एक और उन्हें सफलता मिली। विदित हो कि 30 मई को जामुड़िया के दामोदरपुर इलाके में एक ऑनलाइन कस्टमर सर्विस पॉइंट में बंदूक की नोक पर पैसे लूटे गए थे। इस घटना के बाद जामुड़िया थाना की पुलिस हरकत में आई और सूत्रों से सूचना मिलने के बाद जामुड़िया थाना की पुलिस ने झारखंड के विभिन्न इलाकों में इजराइल अंसारी, मोहम्मद मुन्ना, मुकेश राय, कालू मियां और भरत रॉय इन सभी को लगातार तलाश कर रही थी और पूर्वी बर्दवान के बुदबुद थाना द्वारा इजराइल अंसारी और मोहम्मद मुन्ना को फिर से इसी तरह के अपराध अंजाम देने से पहले पकड़ लिया गया और आसनसोल कोर्ट में प्रस्तुत किया। इन दोनों को 8 दिनों की पुलिस हिरासत में लेकर जामुड़िया थाने ले आई। रविवार सुबह उन दो आरोपियों इजराइल अंसारी और मोहम्मद मुन्ना को आसनसोल कोर्ट ले जाया गया। जामुड़िया थाने की पुलिस ने दोनों अपराधियों को आसनसोल कोर्ट ले जाने से पहले इस घटना को दोबारा घटनास्थल पर ले जाकर पुनः निर्माण करवाया कि यहां पर इन लोगों ने इस घटना को कैसे अंजाम दिया था। वहीं स्थानीय निवासी कार्तिक बावरी ने बताया कि घटना वाले दिन वह तालाब के किनारे बैठा था और उसने देखा कि इजराइल अंसारी वहां से भाग रहा है और पीछा करने पर वह बम फेंक रहा है। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक जामुड़िया थाने की पुलिस इस मामले में 3 और लोगों की तलाश कर रही है। সেদিন দোকানের সামনে দোকান 30/5/2022 তারিখে রাত্রি 8টার সময় আমি ভাইটার কাছে এসেছিলাম। আমার ভাই হয় যে লোকনাথ অনলাইন সেন্টার দোকান আছে, তো ওর কাছে এসেছিলাম বলতে কিছু কাস্টমার ছিল ভিতরে, আমি ঢুকতে পারিনি, আমি বাইরের মধ্যে বসেছিলাম। দিয়ে তারপরে দেখি দুজন আমি ভাবলাম যে দুজন এলো, তো পাবলিক তাহলে ঢুকেছে কিছু কারণবশত, কিছু কাজ আছে কাস্টমার হিসাবে। দিয়ে আমি ভাবলাম কি যে তাহলে ঠিক আছে। দিয়ে পদে ওদের মধ্যে কি হয়েছে সেটা আমি তখন পর্যন্ত বুঝতে পারিনি। তারপর একজন দুষ্কৃতী এসে বোম দেখাতে শুরু করলো। এ ছিল আরও, এর সাথে আরও 2 জন ছিল, 3 জন ওইখানে ছিল এবং আরও 2 জন এই সাইডে ছিল। বোম এবং বন্দুক দেখিয়ে ওদের কাছে টাকা লুট করছে। দিয়ে লুট করার পর ভাই আমাকে বলছে দেখ 2 জন 3 জন টাকা নিয়ে পথে চলে গেল। দিয়ে আমি বললাম ঠিক আছে দেখি। দিয়ে পথে দেখতে দৌড়ে আসছি, এই পর্যন্ত আমরা এলাম সেদিন, কিন্তু এদেরকে খুঁজে পেলাম না। এবং এদের এই গ্রামের বাসিন্দা ছিল 3-4 জনা, ওদেরকে দাঁড়িয়ে আটকাতে চেষ্টা করে, লেকিন ওরা। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। आज फूड दिवस है। फूड दिवस को लेकर 13 नंबर वार्ड मेन गेट संलग्न चंडी आस्थान के सामने जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। राजा बाजार एजुकेशन एंड अवेयरनेस डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से इसका सहयोग 13 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद धर्मेंद्र यादव की ओर से की गई। इस कार्यक्रम में उपस्थित दुर्गापुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर सहाना, CMOH के फूड सेफ्टी ऑफिसर, ITC रोड के ऑफिसर, पूर्व पार्षद धर्मेंद्र यादव, पूर्व मेयर अमिताभ बैनर्जी, तृणमूल नेता राजू सिंह एवं लाल बाबू प्रसाद सहित संस्था के कार्यकर्ता मौजूद रहे। संस्था की ओर से अतिथियों को फूल का गुच्छा देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान फूड पैकेट को लेकर उपस्थित लोगों में अतिथियों ने जानकारी दी कि किस तरह से बाजार में सब्जी, मसाला, चावल आदि में मिलावट की जा रही है। इस विषय पे और भी कई बातें कही गई। মানুষ যে খাবারে ভেজাল নিয়ে মানুষ যে এত জানতে চাইছে সেটাই হচ্ছে আমাকে সবার থেকে অবাক করেছে। আগামী দিনে এটাই কিন্তু আমাদের ব্যাপার হবে, মানে স্বাস্থ্যই সম্পদ।
এবং স্বাস্থ্যই সম্পদ যদি রাখতে চাই আমরা, তার জন্য কিন্তু ভালো ভালো খাবার আমাদের এই মঞ্চে এই ধরনের কথা কিছু কিছু কথা আমাদের জানা উচিত আর কি। যে আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি আমরা রোদ থেকে ঘুরে চলে এলাম, তারপর এক গ্লাস গ্লুকোজ খেয়ে নিলাম। মানুষকে অ্যাওয়্যার হওয়ার জন্য আজকের বিশেষ এই সেমিনারটা। এই সেমিনারে আইসিটিসি থেকে, রিটস থেকে এবং বিভিন্ন আমাদের গভর্নমেন্টের স্বাস্থ্য ডিপার্টমেন্ট থেকে বিভিন্ন আধিকারিকগণ এসেছেন। দুর্গাপুর নগর নিগম থেকে ভাইস চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে বিভিন্ন সোশ্যাল ওয়ার্কার্সরা এসে এই প্রোগ্রামটা স্টার্ট করে গেছেন। এই প্রোগ্রাম শুধু খাদ্য দিবসের সঙ্গে সঙ্গে হেলথ চেকআপ ক্যাম্প মহিলাদের জন্য খাস করে এবং আমাদের ছোটো ছোটো বাচ্চাদের ড্রয়িং আর্টস কম্পিটিশন, ওটাও খাদ্য সামগ্রী এদের উপরে ড্রয়িং কম্পিটিশন করা হচ্ছে। নিশ্চয়ই আজকের এটা বিশ্ব খাদ্য দিবস আছে ওই দিন প্রোগ্রাম করছি, কিন্তু এটা শুধু একদিনের প্রোগ্রাম নেই, বছরে 365 দিন আমাদেরকে মানুষের কাছে মানুষকে জাগরুক করতে হবে, মানুষকে নিজে ভাবতে হবে, তবেই কি কোথাও না কোথাও আমাদের গভর্নমেন্টের যে মিশন, গভর্নমেন্টের যে চাহিদা, গভর্নমেন্টের যে অ্যাডাল্টারেশন হয়েছে কিনা, মানে কোনো ভেজাল হচ্ছে কিনা সেটা আমার বুঝতে হবে। এবার সেটা তো যে কোনো মানুষের মুখে জানা সম্ভব নয়। আমিও আজকে হেলথ অফিসার হওয়ার পরও আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয় যে কোনটা অ্যাডাল্টারেশন হচ্ছে, কোনটা অ্যাডাল্টারেশন হচ্ছে। আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি। আমার ছেলে খুব ভালো জিলাপি খেতে ভালোবাসে। আমি আমার ছেলেকে একদিন বললাম, বাবা জিলাপিটা খা, তুই কিন্তু সাদা জিলাপি খা। কেন বাবা, কেন খাবো আমি এটা? আমার একটাই কথা থাকে যে আমি তোমাকে যেটা বলছি সেটা হচ্ছে তুমি আর্টিফিশিয়াল কোনো কালার খাবে না। এই যে কোনো জিনিস কালারফুল হলে আমাদের যে কোনো মানুষের মধ্যে একটা মানে আনন্দ করে আমার একটা বাচ্চার সঙ্গে সঙ্গে যে একটা খেলনা নিয়ে নেবে, এটা খুব কালারফুল হয়। কিন্তু এটা আমাদের সবারই বুঝতে হবে যে যখন একটা বাড়িতে রং করা হয় সেই রংটা খুব সুন্দর লাগে দেখতে, সেই রংটা কিন্তু বেশি চিরস্থায়ী হয় না যদি তার মধ্যে লেড থাকে। এই সমস্ত যে কালারফুল যে সমস্ত জিনিসগুলো তার মধ্যেও কিন্তু প্রচুর পরিমাণ লেড থাকে এবং সেই লেডটা হচ্ছে নিউরোটক্সিক। আমি যখন ওই কালারফুল জিনিসটা ব্যবহার করব, যে কোনো বাচ্চা যদি খুব ছোটো বাচ্চা হয় সে কিন্তু মুখে পড়বে এবং তাতে দেখা যাবে তার মধ্যে কিন্তু শরীরের লেডের বিষক্রিয়া হবে। এই যে জিনিসগুলো মানুষকে বোঝায়, এবং এটা খালি ওই জিনিস নয়, আগামী দিনে ধরুন আমি আমার বাচ্চাকে যদি বলি তুমি সস খাবে না, কেন খাবো না? সসটা যদি অরিজিনাল সস হয় তাহলে তুমি অবশ্যই খাবে। যদি তার মধ্যে কোনো কালার মেশানো থাকে, আর্টিফিশিয়াল কালার, তাহলে কিন্তু খাওয়া যাবে না। কিন্তু আমাদের মধ্যে কি একটা স্পিয়া আছে যে আর্টিফিশিয়াল কালার খাবো, আর্টিফিশিয়াল কালার খাবো না। আমি সবসময় বলবো যে ন্যাচারাল কালার জিনিস খেতে, ন্যাচারাল কালার মানে যেগুলো আমি পাচ্ছি, টমেটো পাচ্ছি ন্যাচারাল, বেদানা পাচ্ছি ন্যাচারাল, আমি কি বলে কালার আম পাচ্ছি। কেন বলো? আমের সময় বলা হয় প্রচুর পাকা আম খেতে, তার মধ্যে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আছে। এই জিনিসগুলো মানুষের একদম গ্রাসরুট লেভেলে মানুষকে মধ্যে সচেতন হতে হবে এবং তারা যখন এই জিনিসগুলো বুঝবে, এবং খালি এর মধ্যে নয়, এই আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যিনি মানে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান স্যারও বললেন, আমরা সবাই দেখলাম যে বিভিন্ন মশলা যেগুলো আমরা খাচ্ছি তার মধ্যে একটা লাভের। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। सलानपुर ब्लॉक अंतर्गत तेंदुआ के भाजपा आंचलिक समिति अध्यक्ष बीजू बहादुर ने भाजपा पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर लिया। रूपनारायणपुर नंदनिक हॉल में तृणमूल कांग्रेस के एक समारोह के अंत में बीजू बहादुर ने प्रखंड INTTUC के अध्यक्ष सह तेंदुआ तृणमूल कांग्रेस आंचलिक समिति के अध्यक्ष मनोज तिवारी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस का झंडा थामा। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद अरमान ने पार्टी में उनका स्वागत किया और कहा कि बीजू बहादुर तृणमूल कांग्रेस के विकास को देखकर तृणमूल में शामिल हुए हैं। तृणमूल परिवार में उनका स्वागत है। इस संदर्भ में मनोज तिवारी ने और भी कई बातें कही। तो पूरा नीचे कर लीजिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, 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 बराबर लड़का विधान विधानसभा जिंदाबाद, 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 बराबर छात्र युवा नरेंद्र मुकुल पद जिंदाबाद, 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 एक जोड़ा बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, 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 ममता बनर्जी जिंदाबाद, 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 अमित बनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। আজ দীর্ঘদিন ধরে আমি বিজেপি কর্মী হয়ে কাজ করতাম এবং কি আমাদের তেন্দুয়া জিপির আমি দায়িত্ব ছিলাম। দীর্ঘদিন আমি তেন্দুয়া অঞ্চলের দায়িত্বতে কাজ করেছি এবং বিজেপি সেখানে ভালোই রেজাল্ট এনেছে। রেজাল্ট আমাদের এখানে খারাপ হয়নি, কিন্তু কর্মীর যারা ওখানে সংগঠনের যারা কিছু লোক আছে, মানে ওদের নির্দেশ এমনই যে ওরা খালি মুখে কিছু বলে, কাজ কিন্তু অন্য করে। তার কারণে আমার মন একটু খারাপ হয়েছে, তার কারণে ওই পার্টি থেকে আমি বেরিয়ে এসেছি। এটুকু বলে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার কারণ কি? তৃণমূলে যোগ দেওয়ার আমাকে পার্টিতে ভালো লেগেছিল তৃণমূল, তাই জন্য আমি পার্টিতে এসেছি। তাহলে আগেকার কাজকর্ম ভালো লেগেছিল, তাই জন্য আমি এসেছি।
আগে আগে কেন এলেন না এখন হঠাৎ? না, আগে আমার পার্টিতে আমি করতাম এবং কি 2000 সালে 22 যখন জিতেছিল তখন আমরা বিজেপিতে ছিলাম এবং কি বিধানসভা যখন ছিল তখন আমরা বিজেপি করেছিলাম, পঞ্চায়েতেও আমরা বিজেপি করেছিলাম। তো এবং কি আমি পার্টিতে এই যে শত্রুঘ্ন সিনহা ই করার মানে বিধানসভা জেতার পরে আমি পার্টি থেকে একদম বসে দিয়েছিলাম। তো বসে দেওয়ার কারণে আমাকে পার্টিতে কোনো অ্যালাউ করেনি, তার কারণে আমি বিজেপি থেকে টিএমসিতে এলাম। আজকে আমাদের বিজু বাহাদুর গেরুয়া অঞ্চল কমিটির বিজেপি সভাপতি, উনি আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমাদের মাননীয় বিধায়কের নির্দেশে উনি আজকে ঝান্ডা ধরে আমাদের টিএমসি পার্টি জয়েন করলে ওনাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা আশা করব যে গেরুয়াতে উনি ওনার মাধ্যমে আমাদের পার্টির যে অঞ্চল সভাপতি আছেন মনোজ তেওয়ারি, তার সাথে যোগাযোগ রেখে গ্রামে গ্রামে গিয়ে উনি আমাদের সংগঠনের পক্ষ হয়ে কাজ করেন। ওনাকে আমরা জানাচ্ছি আমাদের করে যোগদান করতে। আজকে বিজেপির গেরুয়া অঞ্চল সভাপতি শ্রী বিজু বাহাদুর আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সালানপুর ব্লকে আমাদের মাননীয় আরমানদা আমাদের ব্লক সভাপতির হাত ধরে আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে বিজু বাহাদুর জয়েন করলেন। আমরা ওনাকে আমাদের পার্টিতে স্বাগত জানাচ্ছি। सलानपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। विभिन्न ब्लड बैंक में रक्त की किल्लत को दूर करने के उद्देश्य से एवं थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों तक रक्त की उपलब्धि निश्चित किए जाने को लेकर बहुरूपा नामक सामाजिक संस्था की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जो कि बांकुड़ा जिला परिषद के ऑडिटोरियम में किया गया। बहुरूपा के सचिव समीक विराट ने बताया कि 200 यूनिट से ऊपर रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वेच्छा से लोगों का रक्तदान करने का मन बनाया है। महिलाओं ने प्रदान करने की रुचि दिखलाई है। संस्था के अन्य सदस्य ने बताया कि रक्तदान शिविर के अलावा अन्य सामाजिक कार्यों पर भी जोर दिया जाता है। আপনাদেরকে বড় বড় কর্মসূচি ব্লাড ডোনেশন। নমস্কার, আমরা বহুরূপী থেকে আমি জাগৃতি। আমরা আজকে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করেছি। এটা প্রথম বছর নয়, আমাদের ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প প্রত্যেক বছর চলে। ইভেন যখন আমাদের লকডাউন চলছিল, দুটো পরপর বছর 2020, 2021, প্রথম লকডাউন, সেকেন্ড লকডাউন, এখানেও আমরা 100 জনের উপর ব্লাড ডোনেশন করেছি। না, এখানে একদমই ভাবার দরকার নেই যে আমরা গ্যাদারিং করেছি। আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি ডোনারদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে এসে বাঁকুড়া ব্লাড ব্যাংকে ব্লাড দিয়ে তারপর আবার বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছি এবং সেই অবস্থাতেও আমাদের কিন্তু 100 অ্যাভাব ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হয়েছে। আমরা এরকম মোবাইল ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প দুটো পরপর লকডাউনের বছর করেছি। আবার 2022-এ এভরিথিং কাম ব্যাক টু নর্মাল এবং সমস্ত কিছু আবার নর্মালি হচ্ছে। আমরা পুজোও দারুণভাবে এনজয় করেছি। তাই আমরা এবছর টার্গেট নিয়েছি মিনিমাম 250 জনের ব্লাড ডোনেশনের এবং আমরা অলরেডি 1 ঘন্টা মতো ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প শুরু করেছি এবং অলরেডি আমাদের 50 অ্যাভাব ব্লাড হয়ে গেছে। হোপফুলি এরকমভাবে যদি চলতে থাকে আমরা আমাদের টার্গেট রিচ করবো। সঙ্গে থাকুন এবং আপনারা জানি না কখন এই ভিডিওটা দেখবেন, যদি ততক্ষণ অবধি আমাদের ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প চলে আমি রিকোয়েস্ট করবো হাত জোর করে যে আপনারা আসুন। আমাদের ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পটা হচ্ছে বাঁকুড়া জেলা পরিষদের অডিটোরিয়ামে ক্রিশ্চিয়ান কলেজের জাস্ট অপোজিটে চলবে 4টে অবধি। আপনারা এসে ব্লাড দিয়ে যান। থ্যাংক ইউ। কি নাম আপনার? আমার নাম জাগৃতি ঘোষ। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। मारवाड़ी युवा मंच प्रीमियम लीग क्रिकेट 2022 का एक दिवसीय आयोजन शहर के कुचकुचिया स्थित मैदान में किया गया। दिन रात चलने वाली मैच में शहर के 8 टीमों ने हिस्सा लिया। मैच का शुरुआत RJK बनाम अग्रवाल टाइगर्स के बीच खेला गया। मैच का आनंद उठाने के लिए दूर दराजे तक क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ देखी गई।
इस मैच के आयोजन में सबसे अनोखी बात रही कि खिलाड़ियों की उम्र सीमा पर कोई पाबंदी नहीं की गई है। 8 से 80 वर्ष तक के उम्र खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। मैच में टीमों ने 2 गैंग अग्रवाल टाइगर्स और डोलिया सुपर निवेश, बाहुबली फॉर्च्यून, सौरभ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं डालमिया ज्वेलर्स की टीम ने हिस्सा लिया। संस्था की तरफ से बताया गया कि प्रत्येक वर्ष में प्रीमियम लीग का आयोजन करने का लक्ष्य रखा गया है। सोचा गया है कि इस बार 8 टीमों ने लेकर मैच का आयोजन किया गया, जो दिन रात खेला जाएगा। जूनियर सीनियर बोल के कुछ नहीं होगा, सभी एक टीम के साथ खेल रहे हैं। प्रतियोगिता के अंत में विजेता एवं उपविजेता को ट्रॉफी प्रदान किया जाएगा। आज आप लोग क्या टूर्नामेंट कर रहे हैं? आज अपना MYMPL 2022 पहला टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें 8 टीमें खेल रही हैं। आज मॉर्निंग से ये मैच स्टार्ट होने वाला है, डे नाइट मैच है। इस मैच में सब जितने भी पार्टिसिपेंट खूब उत्साहित हो रहे हैं खेलने के लिए, और ये टूर्नामेंट हम लोग हर साल करने का सोचे हैं इसी उत्साहित से। क्या उम्र कुछ रखे हैं ऐसे कोई? नहीं, इसमें कोई उम्र की कुछ नहीं है। सीनियर जूनियर सब इंसान, सब तरह के पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन कर रहा है ये और आयोजन? मरवाड़ी युवा मंच। आपका नाम? मयंक स्वासरिया। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय के पांडवेश्वर थाना द्वारा काली पूजा और छठ पूजा को लेकर रविवार को पांडवेश्वर के एक निजी भवन में चर्चा बैठक का आयोजन किया गया। चर्चा बैठक में पांडवेश्वर थाना क्षेत्र की काली पूजा समिति व छठ पूजा समिति के सदस्य शामिल हुए। बैठक पुलिस प्रशासन की ओर से पूजा समितियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तत्काल पुलिस को देने का आग्रह किया गया। पांडवेश्वर क्षेत्र के काली पूजा और छठ पूजा समितियों के सदस्यों ने इस चर्चे के माध्यम से पुलिस प्रशासन को अपने फायदे और नुकसान पर प्रकाश डाला। इसके अलावा पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पूजा में किसी तरह से आतिशबाजी और डीजे बॉक्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इस कार्यक्रम में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय के CIB पिंटू साहब, पांडवेश्वर थाना के प्रभारी रविंद्रनाथ दुलुई मौजूद थे। इसके अलावा बैठक में पांडवेश्वर क्षेत्र के प्रमुख लोगों के साथ साथ पांडवेश्वर पुलिस अधिकारीगण भी मौजूद रहे। প্রতিটি পূজা কমিটিতে রয়েছেন যারা পূজার সঙ্গে যুক্ত আছেন। নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য এসেছেন। আমাদের প্রত্যেকে আমাদের এই অঞ্চলের নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন, না সাথে সাথে আমি তো বলেছি আপনারা আছেন আমাদের পূজা কমিটির সমস্ত পুজো কমিটি ছোট এবং সমস্ত মানুষকে গ্রাম সমিতির পক্ষ থেকে শুভ দীপাবলির শুভেচ্ছা জানাই। আমরা আমাদের বিশেষ করে আমি বৈদ্যনাথপুর নিয়ে বলবো। আমাদের দুটি ক্লাব রয়েছে, এখানে গ্রাম সমিতি এবং অরবিন্দ। এটা প্রশাসনিক যে পারমিশন নিয়ে আমরা দীর্ঘদিন পুজো করে আসছি, এবং আমাদের যে গ্রাম সমিতি যে পুজোটা রয়েছে, পুজোর দিনের পর থেকে আমাদের মণ্ডপে বিভিন্ন রকমের প্রোগ্রাম থাকে এবং পাণ্ডবেশ্বরে ওই জায়গাটাতে একটু মানুষের সমাগম হয়। আমরা যথেষ্ট প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতি বছরই হেল্প পেয়েছি। আশা রাখবো এই বছরও প্রশাসনের পক্ষ থেকে के लिए भी सबको शुभकामनाएं। और ये छठ पूजा और दीपावली अच्छा से गुजरे, इस
इसके लिए हम लोग संगठन कि जितने भी पूजा कमेटी है या जितने भी घाट है 15 বছরের পুজো, হ্যাঁ, তখন কিন্তু অসুবিধায় পড়বে। তাই ধীরে ধীরে একে একে বলবো যে লাইসেন্সটা আপনারা করে নেন। পুজোয় অনেকটি নানাভাবে খরচা হয় আপনাদের কমিটির, আর পুজোর পারমিশন করাতে লাইসেন্স করাতে এমন কিছু খরচ হবে না। তাই বলবো লাইসেন্সটা থেকে থেকে করিয়ে নিন। আমাদের শ্যামলবাবু আছেন থানার, টনি আছে, যারা লাইসেন্স করাতে ইচ্ছুক ওনাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। এবার বলে দিই পুজোর যে নিয়ম কানুনগুলো আছে সেগুলো কতগুলো দুর্গা পুজোর মতোই প্রাধান্য থাকে, সেগুলো যেন কোনো কেমিক্যাল না থাকে। পুজোর যে প্রতিমার হাইট যেন কোনো 20 ফুটের বেশি না হয়, যে প্যান্ডেলগুলো হবে সেখানে যেন এক্সিট এন্ট্রি এগুলো যেন থাকে, আর যে ফায়ার যাতে আগুনের জন্য যে সমস্ত জিনিসপত্র জল বা আপনার বালি বা ইলেকট্রিকের যে ওয়ারিংগুলো যেন ভালোভাবে পরীক্ষা করে নেন বা ভলেন্টিয়ার যেন থাকে, এগুলো অবশ্যই দেখতে হবে। আর দুর্গাপুজোর পরবর্তীকালে আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, যে দুর্গাপুজোয় আমাদের অনেক মানা সত্ত্বেও অনেক জায়গাতেই কিন্তু বাজির দাপট কিন্তু ভালোই ছিল। তারপরে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কোর্টে অনেক এই কিউআর কোডে আপনার মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে গিয়ে আপনি যদি কিউআর কোডটা ধরবেন তাহলে কিন্তু আপনার এটা কোন ম্যানুফ্যাকচার, কোথা থেকে এটা তৈরি হয়েছে পুরোটা আপনি কিন্তু পেয়ে যাবেন। কিউআর কোড যদি ঠিক না থাকে তাহলে সেই কিউআর কোড কিন্তু আপনার কাছে কোন অ্যাপ্লিকেশনে কিছুই আসবে না, কোনো ছবি আপনি পাবেন না, এটা ধরা যাবে। ডিজের ব্যাপারে বড়বাবু বলেছেন, ডিজে একজন বক্তব্য রাখছিলেন, ভালোই বলেছেন উনি, যে দেখা যাচ্ছে দু জায়গায় দুটো পুজোতে ডিজে বাজছে, আবার কোনোটায় হয়তো ডিজে অ্যালাউ করছে না পুলিশ কোনোটাতেই ডিজে অ্যালাউ করছে না। এবং ডিজে যদি আপনারা বাজান আমি আপনাদের অবশ্যই তো বারণ করবো যে ধর্ম যার যার, উৎসব সবার, তাই সমস্ত উৎসবেই আমরা সবাই একত্রিত হই। সেই ঈদই বলুন আর দুর্গাপুজোই বলুন, কালী আলোচনা হলে এই যে আগাম যে ছোট পুজো এবং কালী পুজো পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে এখানে একটা মিটিং ডাকা হয়েছিল। সেখানে আমাদের সমস্ত জনপ্রতিনিধিরা ছিল এবং ছোট পরবের যেসব ইয়েগুলো আছে, কমিটিগুলো আছে, তাদেরকেও ডাকা হয়েছিল। কালী পুজোর যেসব কমিটিগুলো আছে তাদেরকেও ডাকা হয়েছিল। ডেকে সবাইকে সরকারি যে বার্তা, পুলিশের যে বার্তা এবং যারা কমিটির মেম্বার তাদেরও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটা সুস্থভাবে যাতে আমরা কালী পুজোটা পার করি এবং পুজোটা পার করি, যেন কোনো অশান্তি না হয় সেই পুলিশ আশ্বাস দিলেন। এবং আমরাও সবাই যারা জনপ্রতিনিধি আছি সরকারিভাবে তারা সব রকমভাবে সহযোগিতা করব এবং যে কোনো অসুবিধা হয় তাদের তৎক্ষণাৎ যেন পুলিশ প্রশাসনকে ইনফর্ম করে এবং আমাদেরকেও যাতে ইনফর্ম করে সমস্যার সমাধান করে। আমরা দুর্গা পুজো যেরকম আনন্দের সাথে পার করেছি এবং কালী পুজো এবং ছট পুজো আনন্দের সাথে পার করেছি। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। भगतपाड़ा व्यायाम समिति क्लब की ओर से 1 दिवसीय नॉकआउट मिनी वर्ल्ड फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें कई जिलों में कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया। इस खेल का उद्घाटन MIC दिव्येंदु भगत ने फुटबॉल पे किक मारकर की और मैच में विनर होने वाली टीम को ट्रॉफी और 17,000 रुपये कैश दिया जाएगा एवं रनर अप टीम को ट्रॉफी और 13,000 रुपये कैश दिया जाएगा और हिस्सा लेने वाले सभी टीमों को इनाम भी दिया जाएगा। इस खेल में मुख्य रूप से क्लब के सदस्यों में क्लब के अध्यक्ष दीपक भगत, क्लब के सचिव अनूप भगत, कार्यकारी सदस्य सोमेन भगत और अमित भगत मौजूद रहे। দ্বিতীয় রাউন্ডের সালাউল
আকাশ শোয়েব আক্তার, তৃতীয় খেলা সানাউল CR7 বনাম শুভম 11, চতুর্থ খেলা সাজিদ এন্টারপ্রাইজ বনাম সিগমা 11। করে চলেছে, গোল হওয়ার সুযোগ রয়েছে, কিন্তু কান্তিবীরের কাছে সুযোগ রয়েছে, গোল দেওয়া, গোল হতে পারে, অসাধারণ চেষ্টা। খুব তাড়াতাড়ি শুরু করব। ইতিমধ্যে আমাদের সাথে আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের MIC এবং 36 আরেকটি যে দল আমাদের সামনে রয়েছেন, এবার একটু হাততালি হয়ে যাক আমাদের এই খেলার শুভ উদ্বোধন। ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে আমাদের আজকের শুভ উদ্বোধন খেলা, কিন্তু 100। স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে অনুরোধ করি, ব্যায়াম সমিতি ক্লাব থেকে নকআউট মিনি বার্ড ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজিত হচ্ছে। কটা টিম পার্টিসিপেট আছে? 16টা টিম পার্টিসিপেট করছে এই খেলায়। আচ্ছা, কোন কোন এরিয়া থেকে এসছে? সাব ডিভিশন খেলা না জেলা হিসাবে খেলা? বর্তমান জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে কিন্তু টিম পার্টিসিপেট করছে। কলকাতাতেও টিম আছে এক দুটো, বর্ধমানেরও টিম আছে। আচ্ছা, আর কোন কোন জায়গা থেকে? পুরুলিয়া আছে, বাঁকুড়া আছে। মানে কটা জেলা থেকে? মানে পশ্চিম বর্ধমান একটা জেলা? হ্যাঁ, 4টি জেলা থেকে টিম আছে। আচ্ছা, সময়সীমা কি? সময়সূচি? সময়সীমা আমরা প্রথমার্ধে খেলা 7 মিনিট করে খেলালাম, এখন 6 মিনিট করে খেলাচ্ছি কোয়ার্টার ফাইনালটা, আর ফাইনালটা আমরা দেখবো 3। আচ্ছা, কতগুলি পর্ব এখনো পর্যন্ত মানে মানে ক্লিয়ার হয়েছে? ক্লিয়ার এখন দ্বিতীয় পর্ব চলছে, আর একটা পর্ব আগে, দুটো সেমিফাইনাল, তারপর ফাইনাল। মানে ওয়ান ডে নকআউট টুর্নামেন্ট তো? এটা কিন্তু নকআউট। এক দিবসীয়। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। মানে প্রাইজ হিসাবে কি রেখেছেন? উইনার্স আর রানার্স? পুরস্কার 17,000। আচ্ছা, আর দ্বিতীয় পুরস্কার আছে 13,000 টাকা। আচ্ছা, ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইজ কিছু? ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইজ আছে আমাদের, ম্যান অফ দ্য সিরিজ, ম্যান অফ দ্য প্রাইজ, ম্যান অফ দ্য সিরিজ আছে, বেস্ট গোলকিপার আছে। আচ্ছা, বিভিন্ন প্রাইজ আছে আমাদের। আচ্ছা আচ্ছা। মানে এটা প্রথম, মানে ফার্স্ট দিবসীয় না? কতদিন ধরে চলছে খেলাটা? না, এটা আমাদের মানে প্রথম না, এটা আমরা প্রথম উদ্যোগ নিয়েছি, যাতে এই শিল্পাঞ্চলের মানুষের মনে খেলার প্রতি জাগ্রততা সৃষ্টি হয়। খেলাধুলার মানটা এখন অনেক কমে গেছে, খেলাধুলার মানটিকে বাড়ানোর জন্য আমরা একটা প্রয়াস চেষ্টা করছি। সেই চেষ্টা সফলের জন্য আমরা অনুরোধ করছি মানুষের কাছে যারা খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত হোক, আর আমাদের এই মানে প্রচেষ্টাটা যেন সফল হয়। আপনার নাম এবং পরিচয়, কি পদে আছেন এই ক্লাব আমার নাম কমিটির? কৃত্তিবাস, আমি এখানকার একজন সাধারণ সদস্য। আপনার নাম এবং পরিচয় বলবেন। আমার নাম দীপক ঘোষ, আমি ব্যায়াম সমিতি ক্লাবের মেম্বার। আপনার পরিচয়? আমার নাম রঞ্জিত দেব, এই ক্লাবের সদস্য। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। धन धन श्री गुरु रामदास जी का 468वां प्रकाश पर्व आज बेगुनिया स्थित गुरुद्वारा श्री गोविंद सिंह के प्रांगण में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कुरुक्षेत्र से आए तेजपाल सिंह ने श्री रामदास जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कई बातें कहीं। वहीं इस अवसर पर गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी श्री श्री गुरु रामदास जी की जयंती धूमधाम से गुरुद्वारा में मनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि उक्त कार्यक्रम में जिले और झारखंड के विभिन्न स्थानों ने भाग लेने के लिए आए हैं। साथ ही उन्होंने और भी कई बातें कही। कार्यक्रम को सफल बनाने में सचिव जितेंद्र सिंह सलूजा, अशोक सिंह अरोड़ा, चरण सिंह गाधी, अमरजीत सिंह, सोकी सिंह, मंजीत सिंह, बबलू सहित अन्य लोग सक्रिय थे। वहीं इस अवसर पर कुल्टी ब्लॉक नागरिक कमेटी की ओर से एक सेवा का कैंप भी लगाया गया,
जिसमें अध्यक्ष गुरमीत सिंह, सचिव गोपी किशन दत्ता, पूर्णेंदु मुखर्जी, सुखबिंदर कौर, शिखा बैनर्जी, आरती रॉय चौधरी, कमल मुनि मुखर्जी, इंद्राणी गुप्ता, फॉरेस्ट मंडल, शीतल गांगुली, मलय घोष, कल्याण मजूमदार ने आए हुए भक्तजनों को सेवा प्रदान किया। इस अवसर पर प्रवचन में भाग लेने के लिए दुर्गापुर के गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह, आसनसोल के अमरजीत सिंह, रानीगंज से हरजीत सिंह, परवलिया से मलकीत सिंह, चीनाकुड़ी के गुरविंदर सिंह, निरसा के सुखदेव सिंह अपने अन्य सदस्यों के साथ उपस्थित हुए। इस अवसर पर चीनाकुड़ी गुरुद्वारा प्रबंधन की ओर से श्री गुरु रामदास जी की जीवनी पर कई तरह के प्रश्न के जवाब देने वालों को पुरस्कार दिया गया। करेगा ताकतवर सी दुनी चंद, बहुत बड़ा शरीर सी, भै विच चलै लख दरियाओ, भै विच अगन कढह वेगार, भै विच धरती दंबी भार, भै विच सूरज, भै विच चंद, कोह करोड़ी चलत ना अंत। ये सारे देवते हैं, ये तुहाडी सेवा दे विच हैं। तुसी पानी नूं ठंडा करके पीओ, गर्म करके पीओ, तुहाडी मर्जी है। हवा नूं ठंडी करो, गर्म करो, तुहाडी मर्जी है। वो सी भी सच, वो अज भी उही है जो कल सी, वो अज भी उन्नी ताकत रखता है जिन्नी कल सी, लेकिन अज सानू उन्ना भरोसा नहीं है जिन्ना कल वालियां नूं सी। बराकर से संजीव यादव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। आसनसोल के दक्षिण थाना क्षेत्र के ऊषा ग्राम इलाके में एक सफारी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, जिसके कारण वह पलटी खा गई और इस घटना के कारण वाहन में सवार एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया और शव को कब्जे में कर घायलों को इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। আমরা কিছু স্পটে কিছুক্ষণ আগে দেখছি গাড়িটা একটু আনব্যালেন্স হয়ে হঠাৎ করে এই ডিভাইডারে মেরেছে, মেরে পাল্টেছে, ডিভাইডারে মেরে এই রোডে চলে এসছে। গাড়ির মধ্যে কতজন ছিল কি জানা গেছে কি? না না, ওটা লোক ছিল, সিটের মতন লোক ছিল, তাও মোটামুটি 4-6 জন ছিল। একজন কি স্পট ডেট হয়েছে? হ্যাঁ, স্পট ডেট হয়েছে একজন কি? দেখে লাগলো একজনের স্পট হয়েছে। আপনার নাম? राजू दास। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर कल्ला मोड़ के समीप एक मारुति को बचाने के चक्कर में कंटेनर ने ब्रेक मारी, तभी पीछे तेज गति से आ रही डंपर ने कंटेनर को धक्का मारा। इसमें दोनों वाहन के चालक बाल बाल बचे, उन्हें किसी प्रकार की कोई क्षति तो नहीं पहुंची। हालांकि डंपर का आगे का हिस्से का परकच्चा उड़ गया है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए कंटेनर के चालक बुधू ने बताया कि बोकारो से सामान लेकर वो कोलकाता की ओर जा रहे थे और इसी क्रम में कल्ला मोड़ के समीप बाएं तरफ से अचानक एक मारुति कार आ गई, जिसको बचाने के चक्कर में वे ब्रेक मार दिए, तभी पीछे से डंपर ने भी टक्कर दे मारी। वहीं डंपर चालक ने बताया कि अचानक ब्रेक मारने के कारण डंपर कंटेनर से जा टकराई। हालांकि बाल बाल कोई बड़ी दुर्घटना घटने से बची। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू की और दोनों वाहनों को सड़क से हटवाया और मामले को नियंत्रण में किया। ঘটনাটা ঘটেছে, একটা মারুতি 4 চাকা গাড়ি যাচ্ছিল, 4 চাকা গাড়ির পিছনে ছিল কন্টেনার। আর এই যেহেতু ন্যাশনাল হাইওয়ে এটা, এবারে গাড়ি আগে পিছে, তার পিছনে ছিল আমার এই গাড়িটা 2197। বাস এবারে কন্টেনারটা ওকে বাঁচাতে যায়, কন্টেনারটা ডিভাইডারে উঠে যায়, ওর পিছনে আমার গাড়িটা ছিল, সেই গাড়িটা ব্রেক করাতে বাস কন্টেনারের পিছনে লেগেছে। আমার গাড়ি তো ফুল ড্যামেজ হয়ে গেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। কন্টেনারের কোনো ক্ষতি হয়নি, মারুতিরও কোনো ক্ষতি হয়নি, কিন্তু যা ক্ষতি হবার আমার নিজের গাড়িটার ক্ষতি হয়েছে। WB37A 2197। আহত হয়েছে কি? কেউ কোনো আহত ফাহত কিছু হয়নি, কাউর কোনো রকম কোনো চোট ঘাট কিচ্ছু লাগেনি। এই আমার ড্রাইভার সামনে আছে, বাস যাও যাও।
একটা দিকে ও মেরেছে পিছনে মেরেছে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। टीएमसी विधायक सोहम चक्रवर्ती ने भाजपा के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष पर हमला करते हुए दिलीप घोष को 2 टका का गुंडा बताया। रविवार को दुर्गापुर के कंकसर मूछेपाड़ा संलग्न 3 नंबर ब्लॉक ऑफिस के समक्ष विजय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस दौरान उपस्थित चंदीपुर विधायक सोहम चक्रवर्ती, दुर्गापुर शहर के पूर्व विधायक एवं राज्य के ग्रामीण उन्नयन मंत्री प्रदीप मजूमदार, दक्षिण राष्ट्रीय परिवहन संस्था के चेयरमैन सुभाष मंडल तथा इलाके के पूर्व पार्षद सुनील चटर्जी, रूमा पड़ियाल एवं तृणमूल कार्यकर्ता मौजूद रहे और सोहम चक्रवर्ती ने अपने बयान में दिलीप घोष के खिलाफ कई कटु बयान दिए। কদিন আগে 2-3 দিন আগেই হবে, আমি নাম করে বলছি, দিলীপ ঘোষ একটা 2 টাকার গুন্ডা, 2 টাকার গুন্ডা। সে নিজেকে বলছে যে আমার হাতে তরোয়াল থাকলে সবাই ভয় পায়। আমি বলবো যে আপনি ভয় পেয়েছেন বলে আপনি হাতে তরোয়ালটা নিয়ে নিয়েছেন। আমাদের হাতে তরোয়াল প্রয়োজন নয়, আমাদের হাতে দশভূজা আমাদের মা, আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছে, উন্নয়ন আছে, সেটাই আমাদের কাছে সব থেকে বড় অস্ত্র। কি কথা, কি শিক্ষা! মানুষের ব্যবহার, তার কথাই তো শিক্ষা পাওয়া যায়, এবং তার মতন কুরুচিপূর্ণ কথা অশিক্ষিত একটা মানুষ সত্যি দেখা খুব দুর্লভ। গোটা দলটাই একটা অশিক্ষিত মানুষে ভরে ওঠে। সর্বদা হানাহানি, কীভাবে সন্ত্রাস করা যায়, কীভাবে মারামারি করা যায়, মানুষের বিভেদ সৃষ্টি করা যায়, কোনো শান্তির বার্তা নেই। এরা আবার গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলে। আবার এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে কারা? যারা গত 34 বছর ধরে গোটা বাংলাটাকে নিগড়ে শুষে শেষ করে দিয়েছে। শাসক ছিল না তারা, শোষক ছিল, শুষেছে এবং নিজেদের পিঠ বাঁচানোর জন্য গিয়ে জয়েন করেছে হচ্ছে বিজেপিকে। সব গুন্ডা এক হও, সব মস্তান এক হও, সব সন্ত্রাসবাদী এক হও। আবার তারাই জোর গলায় মাইকের সামনে গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলছে। আর গণতন্ত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলায় অব্যাহত আছে বলেই তোমরা এরকম আমাদের নেত্রীর সম্বন্ধে অপপ্রচার করতে পারছো, কুকথা বলতে পারছো, মিটিং মিছিল করতে পারছো, স্ট্রিট কর্নার করতে পারছো। কোনোদিন যদি আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে, একদিন লাগবে কোনো বিজেপি বাংলায় থাকবে না, কোনো সন্ত্রাসবাদীও বাংলায় থাকবে না। কিন্তু আমরা যার শিক্ষায় শিক্ষিত, আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাকে দেখেছি তিনি সর্বদা গণতন্ত্রের পূজারী। তাই আমরা গণতন্ত্রের মাধ্যমে তাকে পুজো করে আমরা যত অশুভ শক্তি রয়েছে, অশুভ চিন্তা রয়েছে, তাকে বাংলার বাইরে বার করেছি। আগামী দিনে আসছে আমাদের পঞ্চায়েত নির্বাচন, আমাদের সকলকে একত্রিত থাকতে হবে। তাদের কাছে অনেক ক্ষমতা, তাদের কাছে বিপুল অর্থ, তাদের কাছে এজেন্সি, তাদের কাছে গুন্ডা, মস্তান, বোম, গুলি, বন্দুক, তরোয়াল, তাদের কাছে এত অস্ত্র। আর আমাদের কাছে অস্ত্র কি? এক হলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন আর মানুষের আশীর্বাদ এবং মানুষের সহযোগিতা, মানুষের শুভেচ্ছা, মানুষের ভালোবাসা। তাকে পাথর করে, তাকে হাতিয়ার করে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। সংগঠন গঠনীয়ই হয়নি যে সেখানে আর ভেঙে পড়ার তো প্রশ্নই উঠছে না। তারা যদি সংগঠিত থাকতেন, তারা যদি সৃষ্টির ভাবমূর্তি নিয়ে সেই চিন্তা ভাবনায় নিজেদেরকে নিযুক্ত করতেন, হয়তো তারা কিছুটা বাংলার মানুষের মনে জায়গা করে নিতে পারতেন। কিন্তু যেভাবে তারা অরাজনৈতিক চিন্তাভাবনার মধ্যে নিজেদেরকে নিযুক্ত করেছেন, সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে দিয়ে, হিংসা, হানাহানি, এইসবের মধ্যে দিয়ে, কারণ তারা বাংলার মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, বাংলার যে সংস্কৃতি, তার প্রতি কোনোদিন তারা সেই সম্মানটাই জ্ঞাপন করতে পারেনি, না তারা বুঝতে পেরেছেন। তো খুব স্বাভাবিকভাবেই যে সংগঠন তো কোনো রকমভাবে তাদের ছিল না, কারণ তারা শুধুমাত্র যে গায়ের জোরে কথাবার্তা বাংলার মানুষ কোনোদিন মেনে নেননি, এবং বাংলার মানুষ চান শান্তি, বাংলার মানুষের অন্য সংস্কৃতি, এবং যা আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বদা বাংলার মানুষের জন্য করে গেছেন, তা বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব কেন, স্বয়ং কেন্দ্র থেকেও যে প্রধানমন্ত্রী এসছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসে গেছেন, অনেক বড় বড় কথা বলেছিলেন, আক্কিপার, দোষপার, দিদিকে ইফটিজিং করেছিলেন, বিভিন্ন রকমভাবে যত কুপ্রচার অপপ্রচার করার করে গেছেন, কিন্তু আলটিমেটলি কি রেজাল্ট ইজ জিরো। তো সুতরাং বাংলার মানুষ আমাদের সঙ্গেই রয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রয়েছেন, তার উন্নয়নকে তারা সর্বমতে তারা কিন্তু গ্রহণ করেছেন। दुर्गापुर से निमाय दास का रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।
लॉयंस क्लब हॉल में रविवार को ऑर्बिट ट्यूटोरियल नामक एक संस्था का वार्षिक महोत्सव आयोजित किया गया। इस मौके पर रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भारतीय ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। अरुण भारतीय ने बताया कि इस संस्था के 20 साल की सफल यात्रा में ललन प्रसाद सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हमेशा सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान कर कीर्तिमान स्थापित किया है एवं इस अवसर पर विद्यार्थियों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। साथ ही कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए अधिवक्ता ललन प्रसाद सिंह ने छात्रों को पुरस्कृत करते हुए कई बातें कही। जो अभी कॉमर्स में पढ़ रहा है, बहुत अच्छा विद्यार्थी और मेहनती विद्यार्थी बहुत ठीक है। अरुण भरतिया जी अभी जा रहे हैं, मुझे ये बात नहीं है। हमारे माध्यमिक का ही हम पहले HSS की बात बोले, टॉपर है 20 ये 2022 के हमारे तीनों टॉपर्स हैं। इसके अलावा भी उनको फिर दूसरे शॉप में सम्मानित करेंगे। माध्यमिक में बहुत बड़ी बात है और HS में भी मैं देख रहा हूँ कि लगभग 75% है हाईएस्ट, तो ये भी रानीगंज के बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है। यदि कंप्लीट करना है तो बच्चों का परसेंटेज बढ़िया होना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोई भी हाई कोर्स करना हो तो सिलेक्शन होता है 100 लोगों का, किंतु एप्लीकेशन मिलती है 1 लाख या 2 लाख। तो यदि बच्चे अच्छा पढ़ेंगे और ललन सर द्वारा या अंसारी सर द्वारा जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आगे चल के वो हमारे रानीगंज एवं आसपास अंचल का नाम रोशन करेंगे। और जब कॉमर्स एक ट्रेड एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, किंतु एजुकेशन के मामले में भी ये बहुत काम कर रहा है। आने वाले समय में रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक कैरियर एंड एजुकेशन फेयर लगाने की सोच रहा है, जिसमें आफ्टर 12th बच्चे के पास क्या क्या ऑप्शन है और बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, इस विषय में हम थोड़ा जोर देंगे। मैं ललन प्रसाद सर एवं उनकी टीम को रिक्वेस्ट करूंगा, यदि हमारे रानीगंज चैम्बर में हम एजुकेशन के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम कराते हैं, आप बीच में हमारे कार्यक्रम में अपने बच्चों को लेकर सम्मिलित हो। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रविवार को अंडाल बाजार गुरुद्वारा में श्री गुरु रामदास जी साहिब का 488वां गुरु पर्व मनाया गया, जहां मुख्य अतिथि रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी को सिरोपा देकर सम्मानित किया गया। एवं इस मौके पर तापस बैनर्जी ने कहा कि सिख धर्म के लोग सेवा के कार्यों में सबसे आगे रहते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपना गुरु मानते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। एवं उन्होंने इस मौके पर और भी कई बातें कहीं। गुरुद्वारा श्री सिंह सभा अंडाल के अध्यक्ष सरदार हरदेव सिंह एवं सचिव अजीत सिंह ने TMC नेता रूपेश यादव, पत्रकार सरदार दलजीत सिंह, आसनसोल सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव सरदार तरसेम सिंह, अध्यक्ष सरदार जगदीश सिंह संधू एवं अन्य पदाधिकारियों को सिरोपा पहनाकर एवं मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित किया। कोलकाता से आई प्रतिपाल सिंह बेदी गुरबाणी कीर्तन एवं कथा संगतों को सुनाकर निहाल किया। इस अवसर पर विभिन्न संस्थाओं में से सिख संगत आकर कार्यक्रम में शामिल हुए। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बहुला गर्ल्स स्कूल में भाजपा पांडवेश्वर मंडल 2 की ओर से विजय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित रहे भाजपा नेता व पांडवेश्वर के पूर्व विधायक जितेंद्र कुमार तिवारी, अभिजीत दत्ता, महासचिव आसनसोल जिला भाजपा मनोज बाजपेयी, उपाध्यक्ष पार्थो मुखर्जी, स्वास्थ्य विभाग के कन्वेनर रामानंद पाठक, जिला सचिव पार्थोपाल, पांडवेश्वर मंडल 1 के अध्यक्ष संजय यादव, भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष विनोद मिस्त्री और पांडवेश्वर भाजपा के अन्य सभी सदस्यगण मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान जितेंद्र तिवारी ने कई बातें कही। आज के विजया सम्मेलन एसे पांडवेश्वर समस्त मानुष के विजया प्रीति और शुभेच्छा जानाते আমরা এসেছি। কিন্তু
জানি না কেন মনে একটু দ্বিধা যে বিজয়া সম্মেলন হলেও পাণ্ডবেশ্বরে সমস্ত মানুষকে বিজয়া প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাতে গেলেও আমাকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাতে হবে তাদেরকেও যারা বেলুর ঘরের সামনে রাত্রে রোজ পার্টি করছে, বম ফাটাচ্ছে, পটকা ফাটাচ্ছে, তাদেরকেও কি শুভেচ্ছা জানাতে হবে? আমাকে কি শুভেচ্ছা জানাতে হবে তাদেরকেও যারা দোসরা মে নির্বাচনী ফলাফলের পর আমাদের বিলপাহাড়ি গ্রামে জেসিবি লাগিয়ে আমাদের পার্টি অফিস ভেঙে দিয়েছিল, তাদেরকেও কি শুভেচ্ছা জানাতে হবে? আমাকে কি শুভেচ্ছা জানাতে হবে মিশ্রাজি আছেন, ওনার ঘরের সামনে চাঁদা টাঁদা করে একটা অফিস করেছিলেন, জেসিবি লাগিয়ে ওই অফিসটা যারা ভেঙে দিল তাদেরকে কি শুভেচ্ছা জানাতে হবে? আমাকে কি শুভেচ্ছা জানাতে হবে শয়ে শয়ে আমাদের কর্মীরা যারা বিভিন্ন বেসরকারি প্যাচে, বিভিন্ন বেসরকারি ফার্মে ঠিকাদারের আন্ডারে কাজ করতো, তাদেরকে দোসরা মের পর কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হলো, তাদেরকে কি শুভেচ্ছা জানাতে হবে? আমাকে কি শুভেচ্ছা জানাতে হবে বিভিন্ন কন্ট্রাকচুয়াল ওয়ার্কার যারা যেহেতু ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে ছিল, যেহেতু নির্বাচনে আমাদের সঙ্গে কাজ করেছিল, তাদের ঘর বাড়ি লুট করা হলো, বাড়ি থেকে টিভি কেড়ে নেওয়া হলো, আমাকে কি শুভেচ্ছা জানাতে হবে তাদেরকে যারা এক সপ্তাহ ধরে হরিপুর বাজার বন্ধ রেখেছিল, তো কোনো দোকান খুলতে দিচ্ছিল না, তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাতে হবে? আমাকে কি শুভেচ্ছা জানাতে হবে তাদেরকেও যারা 100 দিনের টাকা পঞ্চায়েতে বসে লুট করছে, তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাতে হবে? विजया सम्मेलन है पांडेसर का, सब कोई अच्छा रहे, जो लोग हमारी पार्टी को प्यार करता है वो लोग भी अच्छा रहे, जो लोग हमारा पार्टी का ऑफिस तोड़ दिया वो लोग भी अच्छा रहे, जो लोग हमारे लोगों को केस दिया वो लोग भी अच्छा रहे भगवान। लेकिन आने वाले दिन में कम से कम माँ दुर्गा से हम लोग से माफ़ी मत मांगे, कम से कम माँ दुर्गा से माफ़ी मांग ले, जितना पाप किया है पाप का प्रायश्चित करने के लिए वो लोग तैयार रहे। पंडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। रानीगंज के मानसिक बुद्धि विकास केंद्र यूसी मां से बेकस से 4 से 12 वर्ष की आयु के 54 छात्रों ने अपनी प्रतिभा के अनुसार 8 मिनट के भीतर 200 अंकों की गणना कर राज्य स्तर पर सफलता हासिल की है। 24 सितंबर को कोलकाता के महाजाति सदन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले इन छात्रों को सम्मानित किया गया। रविवार को उन सभी छात्रों के साथ रानीगंज के संगठन के सदस्यों ने प्रशासन और माता पिता के सहयोग से एक रैली कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके माध्यम से उन सभी सफल छात्रों ने शिक्षकों और शिक्षकों के साथ साथ अपने द्वारा जीते गए विभिन्न पुरस्कारों को लेकर शहर के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया। ज्ञात हो कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 3 मॉड्यूल्स चैंपियनों में से रानीगंज शाखा के विद्यार्थियों के पास 2 मॉड्यूल चैंपियन हुए हैं। यह जानकारी रानीगंज शाखा की प्राचार्य मधुमिता मिश्रा ने बताया। रानीगंज के 9 वर्षीय सात्विक खैतान एवं 11 वर्षीय चित्सा खैतान को राज्य स्तर की प्रतियोगिता में टॉपर आने के लिए रैली निकाली गई। सफल हुए बच्चों के पिता विकास खैतान एवं मां श्वेता ने बताया कि यूसी मास मानसिक अंकगणित प्रणाली से बच्चों के मस्तिष्क के लिए कार्यक्रम में अनुकूलित किया जाता है। बच्चों के कौशल विकास प्रशिक्षण में बच्चों को महारत हासिल करवाया जाता है। खेल खेल में गणित में बच्चों को काफ़ी तेज किया जाता है। আমাদের ইউসি মাস অ্যাবাকাস সে বাচ্চারা স্টেট লেভেল কম্পিটিশনে 54 বাচ্চারা স্টেট লেভেল কম্পিটিশনে আজ জয়ী হয়েছে এবং এই জয়ী বাচ্চাদের কলকাতা মহাজ্যোতি সদনে তাদের সম্মানিত করা হয়েছিল 49 বাচ্চাকে। এই ইয়েতে আমরা এক অভিযান বার করেছিলাম যেখানে মডিউল চ্যাম্পিয়ন, গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন আমাদের রানীগঞ্জের বাচ্চারা অনেকেই পেয়েছে এবং আমাদের স্টেট লেভেল কম্পিটিশনে টোটাল 3টি মডিউল চ্যাম্পিয়ন ছিল, যেটা আমার সেন্টার 2টো মডিউল চ্যাম্পিয়ন অর্জন করেছে মহাজ্যোতি সদন থেকে। আজকে সেই উদ্দেশ্যে আমরা এক বিজয় অভিযান বার করেছিলাম। এটা আমাদের অভিভাবকদের সহযোগিতায় এবং রানীগঞ্জ প্রশাসনের সহযোগিতায় আমরা এই অভিযানটি আজকে বার করেছিলাম রানীগঞ্জের বিজয়। উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে আজ আমাদের রানীগঞ্জের বুকে 8 মিনিটে 200 ক্যালকুলেশন 4 বছর থেকে 14 বছরের বাচ্চারা আমাদের সেন্টারের সঙ্গে জড়িত। তারা যে এত মানে পরিশ্রম করে এবং আমাদের সিআইজরা মানে কোর্স ইনস্ট্রাক্টররা এত পরিশ্রম করিয়ে তাদের বাচ্চাদের আজ এই সাফল্যের জায়গায় পৌঁছেছে। 8 মিনিটে 200 ক্যালকুলেশন কমপ্লিট করা তো চারটিখানি ব্যাপার নয়, সেটাই দেখাবার জন্য যে আমাদের রানীগঞ্জ কিন্তু কোনো জায়গায় পিছিয়ে নেই। আমাদের রানীগঞ্জে অনেক প্রতিভাবান বাচ্চা আছে যাদের প্রতিভাগুলোকে আমরা সবার সামনে সবার সম্মুখে তুলে ধরতে পারব। আপনার নামটা একটু বলুন।
मधुमिता मिश्रा। रानीगंज से सम्राट दास का रिपोर्ट, PBTV न्यूज। हर महीने की तरह इस महीने भी मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल द्वारा 350 जरूरतमंद विधवाओं को महीना भर का राशन प्रदान किया गया। इस मौके पर रानीगंज बोरो प्रभारी MIC दिव्येंदु भगत ने कहा कि यह अस्पताल समाज के प्रति समर्पित होकर काम करती है, लेकिन आज का देखा जाए तो स्वास्थ्य साथी कार्ड को लेकर कुछ चिकित्सक एवं अस्पताल लोगों को परेशान करते हैं, जो कि दुर्भाग्यजनक है। उन्होंने कहा कि ऐसे करने वाले के खिलाफ सूचना मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। वही समाज सेवी संजय बाजोड़िया ने कहा कि समर्पण के भाव से सेवा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उन लोगों की कोशिश है कि इन माताओं के चेहरे पर खुशियां आए। इस मौके पर वयोवृद्ध समाज सेवी दिनेश गुप्ता, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भारतीय, अधिवक्ता धीरेन्द्र दुबे प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अस्पताल के सचिव RP खेतान ने किया। विधवा माता और फिजिकली चैलेंज दिव्यांग से মানুষগুলোকে বাছাই করেছি। আজকে সে সংখ্যা আমাদের পৌঁছে গেছে 350। 350 আমরা আর ওদিকে কার্ড দিতে পেরেছি, হলুদ কার্ড। ওর মাধ্যমে তারা মেডিকেল পরিষেবা পায়, তারপরে প্রত্যেক মাসে রেশন পায়, আর একটা ওদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিস যেটা আছে সেটা ওই উলেন আছে, ব্ল্যাঙ্কেট আছে, সোয়েটার আছে, শল আছে, তারপরে বেডশিট আছে, ছাতা আছে, চশমা আছে, স্টিলের বাসন আছে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করি, আমাদের সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্ত টিচার বা শিক্ষক তারা স্বাস্থ্যসাথী করছেন, তারা যদি এটা ছেড়ে দেন তাহলে সরকার আমাদের টাকা নিয়ে আমরা যে টাকাটা খরচ করছি সেই টাকা দিয়ে বাকি জনগণকে পরিষেবা দিতে পারবেন না। এটা স্বাস্থ্যসাথী আমার বলার একটা বিশেষ মন্তব্য। আর জিএমপি নিয়ে আমার একটা প্রশ্ন আছে, আমরা চিন্তা ভাবনা করতে পারছি না। হয়তো একটা রং করে যাচ্ছে বা রিপেয়ারিং করে যাচ্ছে, যে একটা বৃষ্টির জলে সমস্ত রং বা রিপেয়ারিং কাজ হয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এটা যদি আমরা চিন্তা ভাবনা করেন উচিত তরফ থেকে এই পোশাকের সাথে, পোশাকের আন্দোলনের সাথে সাথে এটাও যেন আমাদের উচ্চ নেতৃত্ব বা ডিএম এসডিও যেখানে হোক সেটা যেন জানানো হবে। জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের নানা বঞ্চনা এবং শিক্ষা দানের শিক্ষণের ক্ষেত্রে যে অসুবিধাগুলো, এবং যেখান থেকে আমরা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কোনো সুবিধা পাচ্ছি না বা মিড ডে মিলের সমস্যা, এগুলো আলোচনা হলো। নতুন জেলা কমিটি এখান থেকে তৈরি হলো। আর আমরা স্বাস্থ্যসাথীর বিপরীতে যে মাস্টারমশাইদের নিজেদের উদ্যোগে কুস্তি ইউনাইটেডের সহযোগিতায় নিউ ইন্ডিয়া ইন্স্যুরেন্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে লিমিটেড ইন্ডিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করে যে আমরা নতুন জিএমপি, যেটাতে পার্সোনাল ইন্স্যুরেন্সের থেকে প্রায় অর্ধেক টাকাতে আমরা মাস্টারমশাইদের 5 লক্ষ টাকার ইন্স্যুরেন্স প্রদান করছি, সেটার সম্পর্কে আলোচনা হলো। এবং সেই সম্পর্কে আমরা যে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছি সেটা সমস্ত চক্রের প্রতিনিধিরা নিজেরাই বললেন। আমাদের মেম্বারশিপ দিন দিন অত্যন্ত মানে খুব ভালো হারে বাড়ছে, এবং শাসক দলের সাথে সাথে আমাদের অধিকারের প্রতি আইনি যে আমাদের সচেতনতা সেটা বাড়িয়ে একজোটে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা বিষয়টা তো এখন সবাই জানে। রাজ্যে আমরা সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ তৈরি করেছি, যেখানে কুস্তি ইউনাইটেডের রাজ্য সম্পাদকই হচ্ছেন মূল চালক। এই ঘটনাটা পশ্চিমবঙ্গে নতুন, যে পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষিকারা সরকারি কর্মীদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, সেটা যারা ভুক্তভোগী এবং যারা অভিজ্ঞ। কথার দাবিটা এত ন্যায্য যে 7বার আদালতে হেরেও রাজ্য সরকার আমাদের দাবি না মেনে সেটাকে যত সময় নষ্ট করা যায় সেই ব্যবস্থা নিচ্ছেন, যেটা কিনা আদতে এই শিক্ষার ক্ষেত্রে বা সরকারি কর্মচারীদের মনোবলের ক্ষেত্রে একটা অত্যন্ত ক্ষতিকর একটা ইম্প্যাক্ট তার জন্য পড়বে। কিন্তু সে কথাটা আলোচনা হলো যে আমাদের প্রাপ্য যে মহার্ঘ ভাতা এবং অন্যান্য যে দাবিগুলো, আমাদের যে বেতন কাঠামোর যে মূল দাবি, যেটা আমরা PB 3 গ্রেডের এখন মাইনেটা পাই, নোশনাল এফেক্ট দেয়নি, ফলে কি হচ্ছে সিনিয়র মাস্টারদের মাইনে জুনিয়র মাস্টারদের থেকে কম হয়ে যাচ্ছে। সেগুলো তারা জানেন, তবু সমাধান করছেন না এই সমস্ত বিষয় নিয়ে। এবং পাঠ্যক্রম, শিক্ষার্থীদের কি সমস্যা, মিড ডে মিলের যে টাকার যে অসংকুলান, সেই সবগুলি এখানে আলোচনা হলো। মূলত অস্থির মূল কথা হচ্ছে নিজের কর্তব্যে অবিচল থাকো,
কর্তব্য অবিচল থেকে নিজের প্রাপ্য 16 আনা বুঝে নাও, সেটাই আমরা করেছি। কোনো রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়া এই সংগঠন নয়। এই সংগঠন পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষিকারা নিজেদের উদ্যোগে, নিজেদের প্রয়োজনে ভুক্তভোগী হয়ে গড়ে তুলেছে। একে কোনোভাবেই আর নষ্ট করা যাবে না। যদিও এই চেষ্টা যোগাযোগ করছি, সোশ্যাল মিডিয়া আমাদেরকে এক্ষেত্রে খুবই সাহায্য আমরা পাচ্ছি। সোশ্যাল মিডিয়ার সাহায্যে আমরা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি। তার সাথে আছে ব্যক্তিগত সংযোগ, এবং এখানে কোনো বাধ্যবাধকতা রাজনীতি করুন যে কোনো দলের সাথে, কিন্তু ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে আপনি নিজেরটা একজোট হয়ে বুঝে নিন। কেননা এর আগে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা যে একটা এত এনরিচ ছিল, আগে সমৃদ্ধ ছিল, সেটা কেন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে? এই নিয়ে উস্তি ইউনাইটেডের মূল কাজ। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाना की पुलिस ने सिटी सेंटर निवासी देवजीत धर नामक युवक के गैर इरादतन हत्या करने के आरोप में उसके ही दोस्त सायन विश्वास को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार आरोपी को दुर्गापुर महकुमा अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान उसे 4 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पकड़ा गया आरोपी सायन विश्वास विधाननगर इलाके का निवासी है। आरोपी के खिलाफ भदवी की धारा संख्या 304 IPC के तहत मामला दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय है कि 21 वर्षीय देवजीत धर बीते 4 अक्टूबर नवमी की संध्या पूजा घूमने के उद्देश्य से घर से निकला था, जिसकी अचेत अवस्था में उसके दोस्त दशमी के दिन घर के समीप उसे छोड़कर फरार हो गए थे। परिजनों द्वारा देवजीत को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 8 दिन इलाज के पश्चात बीते बुधवार की रात को उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाना में साजिश के तहत हत्या करने का मामला दर्ज कराया था। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मृतक के दोस्त 22 वर्षीय सायन विश्वास को पूछताछ के लिए हिरासत में लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी थी। उल्लेखनीय है कि सिटी सेंटर के मैक्समुलर पथ निवासी अमित कुमार धड़ का पुत्र देवजीत धर दुर्गापुर के निजी कॉलेज का छात्र था। दुर्गा पूजा के नवमी की रात वो अपने दोस्तों के साथ पूजा घूमने हेतु घर से निकला था। रात्रि करीब 11 बजे परिजनों से उसकी बात हुई थी। उसके बाद देवजीत का फोन नहीं मिला। दशमी की सुबह परिजनों द्वारा फोन करने पर दोस्त सायन ने फोन रिसीव करते हुए बोला कि देवजीत अभी सो रहा है, चिंता की कोई बात नहीं। देवजीत की मां ने बताया कि दशमी की दोपहर घर के समीप देवजीत को बोरा में बंधा गिरा देखा और उसके सभी के होश उड़ गए। देवजीत अर्धनंग अवस्था में पूरी तरह से बेहोश था। उसके शरीर पर कई जगह जख्म के निशान थे, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सिटी सेंटर के निजी अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां 5 दिन के इलाज के पश्चात उसे होश नहीं आया। अंततः उसे विधाननगर के SI अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से उसकी हालत नाजुक देख उसे शोभापुर स्थित IQ सिटी अस्पताल रेफर किया गया, जहां बुधवार की रात उसने दम तोड़ दिया। घटना के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला का संभावना जताई जा रही है। मृतक के परिजनों के अनुसार अस्पताल में इलाज के दौरान देवजीत के मोबाइल के WhatsApp पर शायन ने गंदी गंदी गालियां लिखकर भेजी थी। मोबाइल को पुलिस को सौंप दिया गया है। आशंका है कि लड़की के कारण ही उसके दोस्त ने अत्यधिक नशा कराकर उसकी हत्या कर दी। इस बारे में दुर्गापुर के ACP तथागत पांडे ने बताया कि प्रारंभिक जांच में 2 दोस्तों के बीच अत्यधिक नशे के सेवन के कारण ही युवक की मौत हुई है। फिलहाल आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ किया जा रहा है। जल्द ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। दुर्गापुर से निमाय दास का रिपोर्ट, PVTV न्यूज।